في مدينة كبيرة بالمملكة በሳውዲ አረቢያ በአንዲት ትልቅ ከተማ ውስጥ كان الشاب المصري محمود የሚባል ግብጻዊ ወጣት ነበር። كان يجلس مع شلة መጥፎ ጓደኞች ጋር ይቀመጣል። الذين تعلموا الحب እነዚህ ጓደኞቹ ፍቅርንና መውደድን والفساد والإفساد ጥፋትንና ማጥፋትን የተማሩ ነበሩ። ومرت الأيام ووقع في الحب والغرام ቀናቶች አለፉና ከአንዲት ወጣት ሴት ጋር በፍቅር ወደቀ። ثم تواعد معها أن يخرج ከዚያም አብረው ለመዝናናት ተስማሙ። وكثرت بينهما النزه وكثرت الرسائل በመካከላቸውም መዝናናትና የፍቅር መልእክቶች መለዋወጥ በዛ። وفي ليلة من الليالي اتفق معها አንድ ቀን ማታ አባቷ በጉዞ ላይ እያለ اتفق أن يذهب إلى زيارة ወደ ቤቷ ሄዶ ሊጎበኛት አሰበ። وبالفعل اتصل عليها በእርግጥም ከቤቱ በር አጠገብ ሆኖ ደውለላት። أنا الآن عند الباب አላት እኔ አሁን በር ላይ ነኝ። قالت تفضل አለችው ግባ። وبينما هو كان في وقت እርሱ በቤቱ መሃል ላይ እያለ فجأة فتحت እናትየዋ በድንገት በሩን ከፈተች። ونظرت فإذا ابنتها بملابس ተመለከተች። ሴት ልጇ ገላዋን የሚያሳይ ልብስ ለብሳ وعندها رجل غريب ከማታውቀው ወጣት ጋር ቆማ። لم يتجاوز 16 ገና 16 ዓመት ያልሞላው ትንሽ ልጅ ነበር። فصاحت الأم እናትየዋ ጮኸች። تحاول أن يكتم ድምጿን ለማፈን ሞከረ። لكنها واظبت على الصوت ነገር ግን እሷ መጮሃን ቀጠለች። ثم دفعته بالكثير من الشيء ከዚያም በብዙ የስድብ ቃላት ገፋችው። فكان على الرف آلة حديدية በመደርደሪያው ላይ ስለታም የብረት መሳሪያ ስለነበር أخذها وجعل يطعن هذه المرأة እሱን አንስቶ ዝም እንድትል ሴትዮዋን መውጋት ጀመረ። وقد تفاجأ من هولها በዚህ ሁኔታ በጣም ደነገጠ። فسقطت المرأة جثة ሴትዮዋ ሞታ መሬት ላይ ወደቀች። وسمع الغلام الصغير سمع هذا ትልቁ ልጇ ይህን ለቅሶ ጮኸት ሰማ። فأقبل فإذا أمه مدرجة እናቱም በደም ተለውሳ መሬት ላይ ወድቃ አገኛት። فجعل يبكي ويصرخ ማልቀስና መጮህ ጀመረ። وزادت القسوة في قلبه የማህሙድ ልብም ጭካኔ ጨመረ። وزادت الغشاوة على አይኖቹም ታወሩ። فطعن ذلك الغلام حتى مات جثة أيضا ያንንም ልጅ ከእናቱ አጠገብ እስኪሞት ድረስ ወጋው። ثم نظر محمود حوله ከዚያም ማህሙድ ዙሪያውን ተመለከተ። فإذا الأرض مليئة መሬቱ በደም ተሞልቶ ነበር። كان قبل 10 دقائق ከ10 ደቂቃዎች በፊት كان يقول أنا عند الباب ውዴ ሆይ በር ላይ ነኝ እያለ ነበር። والآن انظروا ماذا حدث አሁን ግን ምን እንደተፈጠረ ተመልከት። نظر محمود حوله ማህሙድ ዙሪያውን ሲመለከት فرأى جثتان مدرجتان ሁለት አስክሬኖች በደም ተለውሰው አየ። ولم يتمالك نفسه ራሱን መቆጣጠር አልቻለም። ارتخت أعضاء جسده የሰውነቱ ክፍሎች ተልፈሰፈሱ። وسقطت تلك الآلة الحديدية ያ የብረት መሳሪያ መሬት ላይ ወደቀ። وأصبح في مكانه جاثيا على እርሱም በጉልበቱ ተንበረከከ። حمل محمود بعد ذلك إلى سجن خاص بصغار السن ከዚያም ማህሙድ ገና 18 ዓመት ላልሞላቸው ወጣቶች ወደሚገኝ ልዩ እስር ቤት ተወሰደ። حتى يبقى في ذلك السجن ثم بعد ذلك ينفذ عليه በዚያ እስር ቤት ውስጥ ቅጣቱ እስኪፈጸምበት ድረስ እንዲቆይም ተደረገ። حاول بعض المصلحين وبعض الأخيار أن يتقدموا አንዳንድ በጎ አድራጊዎችና መልካም ሰዎች ለተገደሉት ቤተሰቦች بشيك مفتوح ክፍት ቼክ እንዲጽፉበት ይዘው ቀረቡ። حتى يعفى عن محمود ማህሙድ ይቅርታ እንዲደረግለት። لكنهم رفضوا وأبوا ነገር ግን እነሱ በዚህ ላይ እምቢ አሉ። واقتيد محمود إلى داخل السجن وأدخل إلى زنزانة ማህሙድም ወደ እስር ቤት ተወስዶ ወደ ብቸኛ ክፍል ገባ። وهناك في تلك الزنزانة በዚያ ብቸኛ ክፍል ውስጥ وجد مصحفا موضوعا على በመደርደሪያው ላይ የተቀመጠ ቁርአንን አገኘ። ونظر إلى ذلك ያንን ቁርአን ተመለከተ። يا الله አላህ ሆይ أنا منذ مدة طويلة ከከተማዬ ጀምሮ መጽሐፍህን አላነበብኩም። يا ربي متى أتوب متى ጌታዬ ሆይ መቼ ነው የምጸጸተው? መቼ ነው ወደ አንተ የምመለሰው? ودخل عليه رمضان وهو في ذلك ረመዳንም መጣበት። በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ كان يسمع ይሰማም ነበረ። من زنازين السجناء الجماعية قراءتهم ከእስረኞች ጋር ክፍል ውስጥ ተራሁ ይሰግዱና ሲቀሩ والذين آمنوا وعملوا الصالحات እነዚያም ያመኑትና መልካም የሰሩት لا نكلف نفسا إلا ነፍስን ከአቅሟ በላይ አናስገድዳትም። دخل رمضان ረመዳን ሲገባ ودخل الرضوان إلى قلب محمود እርካታም ወደ ማህሙድ ልብ ገባ። ودخل حب القرآن إلى የቁርአን ፍቅር ወደ ማህሙድ ልብ ገባ። ودخل الإيمان إلى قلب እምነትም ወደ ማህሙድ ልብ ገባ። ودخلت السعادة ደስታና ሐሴትም ገባ። وأقبل محمود على طاعة الله ማህሙድም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መታዛቀና كان يكتب الرسائل من داخل السجن ከእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ደብዳቤዎችን እየጻፈ ويرسلها إلى والده ለወላጆቹ ይልካል።
يقول لهم ለነሱ ይላቸውም ነበር لقد وجدت سعادة كبيرة በውጭ ያላገኘኋትን ታላቅ ደስታ አግኝቻለሁ وما كنت أظن أنني سأجدها معك ከአላህ መጽሐፍ አገኛታለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር في كل يوم من رمضان يختم ረመዳንን በየቀኑ የአላህን መጽሐፍ ያختም ነበር وانتهى ረመዳንም አለቀ وحفظ محمودም ቁርአንን በቃሉ ያዘ وانتهى رمضان وأصبح محمود ረመዳን አለቀና ማህሙድ በሶላት ላይ ጠንካራ ሆነ حريص على النوافل በሱና ሶላቶች ላይ حريص على الاستغفار በእስትግፋር ላይ حريص على أذكار الصلاة በጧትና ማታ ዚክሮች ላይ حريص على كل በሁሉም መልካም ነገር ላይ ጠንካራ ሆነ إذا نظرت إليه እሱን ስትመለከት تذكر الله سبحانه አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታስታውሳለህ وكلما يحدثه أحد الحراس አንድ ጠባቂ በበሩ ላይ ሲያናግረው يقول له احرص على قراءة ለሱ ይለው ነበር የአላህ መጽሐፍ በማንበብ ላይ ትጋ وبقي محمود على هذا ማህሙድም በዚህ ሁኔታው ላይ ቆየ حتى جاء ይሄ اليوم ቀን እስኪመጣ الذي سينفذ فيه حكم القصاص በማህሙድ ላይ የቅጣት ፍርዱ የሚፈጸምበት وكان في تلك الليلة قد በዚያች ሌሊት ተዘጋጅቶ ነበር كان يشعر أنه غدا ነገ ከዱንያ እንደሚለይ የሚሰማው ነበር كان صائما ጾመኛም ነበር كان طيبا كان متطيبا متنظفا ንጹህ ጥሩና ጧሃራ ሆኖ كان جالسا على سجادة በስግደት ምንጣፉ ላይ ተቀምጦም ነበር وفي الساعة 7 صباحا ጠዋት በ7 ሰዓት وفي الممر الطويل كانت صوت مفاتيح ረጅሙ ኮሪደር ላይ አንድ ወታደር በእጁ ቁልፎችን እያወዛወዘ መጣ طرق الباب وفتح الباب በሩንም አንኳኩቶ ከፈተ فبرز مدير السجن أمام محمود የእስር ቤቱ ዳይሬክተር ከማህሙድ ፊት ለፊት ቆሞ ሰላምታ ሰጠው نظر له محمود مبتسما ማህሙድም አየውና ፈገግ ብሎ እንዲህ አለው أعلم فإن الليلة سأفطر አውቃለሁ ዛሬ ማታ በአላህ ፈቃድ ጀነት ውስጥ ነው የማፈጥረው ولم يتمالك مدير السجن دمعه የእስር ቤቱ ዳይሬክተር እንባውን መቆጣጠር አልቻለም ثم قال تعال يا محمود ከዚያም ና ማህሙድ አለው نظر محمود والتفت ማህሙድም ወደ ክፍሉ ዞር ብሎ ተመለከተ التي عرف فيها الله አላህን ያወቀበትን التي عرف فيها ቁርአንን ያወቀበትን والتي تاب فيها في በረመዳን የተመለሰበትን والتي أقبل فيها على ወደ አላህ መታዘዝ ያቀናበትን ክፍል نظر إليها نظرات الوداع የመጨረሻውን የስንብት እይታ ተመለከተው تمنى لو يقبل كل حجر وكل زاوية በዚያ ክፍል ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን የድንጋይ ጥግ ቢስመው ይመኝ ነበር ثم خرج من الزنزانة ከዚያም ከክፍሉ ወጣ فضجت بقية الزنازين የተቀሩት ክፍሎች በተክቢራ ጮሁ الله أكبر يا محمود አላሁ አክበር አንተ ማህሙድ እሷ ጀነት ናት ማህሙድ لا تنسى الشهادة يا محمود አንተ ማህሙድ ሸሃዳን እንዳትረሳ لا إله إلا الله عليها عشت وعليها አንተ ማህሙድ በላ ኢላሃ ኢላላህ ኖረሃል በእሷም ላይ ትሞታለህ التفت إلى زملائه المساجين ወደ እስረኛ ጓደኞቹ ዞር ብሎ እንዲህ አላቸው إخواني عليكم بالقرآن ወንድሞቼ ሆይ ቁርአንን አደራ አላህን መታዘዝንም አደራ وفي ذلك الممر الطويل كانت خطوات محمود በዚያ ረጅም ኮሪደር ላይ የማህሙድ የከባዱ እርምጃዎች የእስር ቤቱን ውጫዊ በር አለፉ ولأول مرة ينظر للشمس بعد ከረጅም ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፀሐይን ተመለከተ أدخل إلى تلك العربة المظلمة ወደዚያች ጨለማ መኪና አስገቡትና ወደ ቅጣት አደባባይ ወሰዱት وهناك تم عصب عينيه እዚያም አይኖቹ ታሰሩ ثم أنزل من تلك السيارة أمام الجمهور ከብዙ ህዝብ ፊት ለፊት ከዛች መኪና አወረዱት وقبل أن يقرأ البيان الصادر ከሀገር ውስጥ ሚኒስተር የመጣ መግለጫ ከመነበቡ በፊት تقدم مرة أخرى مجموعة من المشايخ والدعاء አንዳንድ ሸኾችና ዳዒዎች እንደገና ክፍት ቼክ ይዘው ለተገደሉት ቤተሰቦች ቀረቡ أن يكتب فيه أي رقم من مليون ከ1 ሚሊዮን ሪያል ጀምሮ የፈለጉትን እንዲጽፉበት لكن أسرة القتيلين ነገር ግን የተገደሉት ቤተሰቦች አንፈልግም አሉ وحينها سل السياف سيفه በዚያን ጊዜ ገዳዩ ሰይፉን መዞ ከማህሙድ አንገት አጠገብ አቀረበው وحينها شعر محمود برائحة ማህሙድም የጀነት መዓዛ ተሰማው وأحس أنه مقبل ወደ አላህ እንደሚሄድም ተሰማው إنه الله جل وعلا الذي እርሱም ለተውበት የረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው إنه الله سبحانه وتعالى الذي هيأ له እርሱም ወደ እርሱ እንዲመጣ ያዘጋጀለት አላህ ነው وتشهد محمود ማህሙድም ሸሃዳን አደረገ وفاضت روحه إلى الله سبحانه ነፍሱም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሄደች
لا بد أن نتوب يا شباب ወጣቶች ሆይ መመለስ አለብን لا بد أن نتوب يا بنات ሴቶች ሆይ መመለስ አለብን